पार्लियामेंट के बाहर से आवाम के सामने मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ रखना चाहता हूँ ईरान पे। हमने पार्लियामेंट में भी जिक्र किया है, खान साहब ने भी इसका जिक्र किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा से मौक़िफ़ वो रहा है जो 70 साल से पाकिस्तान मुल्क का एक फ़ॉरेन पॉलिसी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़राइल के इराक ईरान पे अटैक की शदीद मज़म्मत करता है। हमने इसकी शदीद मज़म्मत की है पार्लियामान में। हमने दो टोक अल्फाज में कहा है कि नेगोशिएशन जारी थी। ये ईरान का अंदरूनी मामला था इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ। 5 मीटिंग्स ऑलरेडी हो चुकी थी। ईरान के न्यूक्लियर पावर्स पे इंटरनेशनल कम्युनिटी के कुछ कंसर्न ज़रूर थे, जिन पे 5 मीटिंग्स ईरान की मर्ज़ी के साथ हो चुकी थी। 6ठी मीटिंग अभी होनी थी, जिसकी इंटरनेशनल कम्युनिटी इंतज़ार कर रही थी। इज़राइल ने ईरान के टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को और सॉवरेनिटी को वायलेट करते हुए, इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करते हुए अनप्रोवोक ईरान पे अटैक किया है, जिसकी पूरी दुनिया और हम मज़म्मत करते हैं। ईरान का हक़ है कि वो अपना दिफा करे। अपने दिफा में ईरान जैसे चाहे अपने पावर को एक्सरसाइज करे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ईरान की हमेशा हिमायत करती रही है और इंशाअल्लाह ताला हम हिमायत करते रहेंगे। हम इंटरनेशनल कम्युनिटी से ये दरख्वास्त करेंगे, मुस्लिम दुनिया से दरख्वास्त करेंगे कि आप यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इंटरवेंशन करें, आप ओआईसी कॉन्फ्रेंस बुलाएं, आप अरब लीग की कॉन्फ्रेंस बुलाएं, इसके एस्केलेशन को रोके और जितनी जल्दी हो सकता है इसकी सीज फायर कराएं। लेकिन जहाँ तक ईरान का ताल्लुक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान के अवाम और हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान इटसेल्फ इंशाअल्लाह ताला ईरान के शाना बशाना इसके दिफा के हक़ में हमेशा होगा इंशाअल्लाह ताला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसराइल ने जो जहरीत की है, तमाम बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की है, यूनाइटेड नेशन के जो कवानीन है, लॉ है, चाहे उसकी खिलाफ वर्जी की है और उसको हक़ नहीं पहुँचता। उसको किसने इख्तियार दिया कि वो खुद फैसला करे कि फ़लाँ मुल्क जो है वो एटमी बम बना रहा है, उसके बाद उस पर अटैक शुरू कर दे। जबकि IAEA का बाकायदा उन्होंने अनाउंस किया है और आज भी कहा है उन्होंने कि ईरान एटम बम नहीं बना रहा। तो आप फ़र्ज़ करते हैं जैसे इंडिया अभी पहलगाम में एक वाक़या होता है और वो कहते हैं ये पाकिस्तान ने कराया है, फिर खुद ही फैसला करता है पाकिस्तान पे हमला करना। ये टोटली हमाकत है, गैर इंसानी, गैर अखलाकी, गैर कानूनी इक़दाम है। और फिर आपने उधर से मुज़ाकरात कर रहे हैं और मुज़ाकरात हो रहे हैं और आप धोखे में अटैक कर देते हैं। ये मेरे ख्याल में आप यकीन कर लें, इसराइल को अगर आप देखें ना, उसकी कोई डेप्थ है ना कोई बैक है, वो अकेले नहीं लड़ सकता, नहीं हमला कर सकता। अभी जब उसने अटैक किया तो ये ग्रीन सिग्नल मिला उसको अमेरिका की और यूरोप की तरफ से, ताकि वो अटैक करे और बहाना तलाश करे, जंग शुरू कर दे। तो ये उन्होंने जुल्म किया है, ज़्यादती की है और अवाम, ईरान के अवाम खड़े हैं उसके मुकाबले में। देखें, बहुत सी चीज़ें यहाँ के लोग नहीं जानते। मैं चूँकि वहाँ 20 साल पढ़ा हूँ, उनका सारे का सारा डिफेंस सिस्टम अपना है, खुद बनाया है। उनके मिसाइल उनके अपने हैं, हर चीज़ उनकी अपनी है, उनसे ये कोई चीज़ छीन नहीं सकता। इमाम खुमैनी का, आयतुल्लाह खामनई का फतवा है, केमिकल वेपन बनाना हराम है, हम नहीं बनाएंगे। एटम बम बनाना हराम है, हम नहीं बनाएंगे। डिफेंस स्ट्रेटजी के अंदर ये दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि इनके ज़रिए जंग नहीं लड़ी जाती, जुल्म किया जाता है और बेगुनाहों को कत्लेआम किया जाता है, बच्चे औरतें मार दी जाते हैं, एनवायरमेंटल कितने प्रॉब्लम खड़े होते हैं। खुदा ने इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी आपको कि आप आएँ और हर चीज़ तबाह बर्बाद कर दें, लिहाजा वो नहीं बना रहे। खुद ओबामा ने भी जब प्रेसिडेंट था उसने कहा कि आयतुल्लाह खामनई का और इमाम खुमैनी का फतवा है कि एटम बम हम नहीं बनाएंगे। ये सारे खुद कहते रहे हैं, लेकिन बहाना तलाश कर रहे हैं। क्यों? उन्हें ऐसा मुल्क कबूल नहीं है इस खित्ते के अंदर जो अपने फैसले खुद करे, जो IMF का मखरूज नहीं है, जो वर्ल्ड बैंक का मखरूज नहीं है। 46 साल होने वाले हैं उसके ऊपर पाबंदियां हैं, लेकिन वो तरक्की कर रहे हैं, आगे बढ़ रहा है। लिहाजा उनको बर्दाश्त नहीं था ये। लिहाजा एक ग्रेटर इसराइल उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक ईरान की दीवार बीच में से ना गिराई जाए। आप एक किताब है, मैंने उस दिन भी कहा है कि डेनिस
لیوی اپکن کی کتاب ہے, ایوی لپکن کی کتاب ہے, ریٹرن ٹو مکہ پڑھیں. اور پھر نیتنیاہو تو صاف کہہ رہا ہے کہ میں نیا مڈل ایسٹ بناؤں گا, میں مڈل ایسٹ کا چہرہ چینج کر دوں گا, گریٹر مڈل ایسٹ بنے گا. تو یہ سارے کا سارا عالمی قوتوں کے تعاون سے ہو رہا ہے, کیونکہ شفٹ آف پاور کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, اپنی ہیجمونی کو باقی رکھنا چاہتے ہیں, چائنا کو کنٹین کرنا چاہتے ہیں, اور اس خطے کے اندر جتنی بھی پاور ہیں ان کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. باب المندب سے لے کر اپنے ہرمز تک سارے سمندری راستے اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں. یہ جو ایران پر حملہ ہوا ہے حقیقت میں ایسٹ پر حملہ ہوا ہے, پورے ایشیا پر حملہ ہوا ہے, پورے جہان اسلام پر حملہ ہوا ہے, امت مسلمہ پر حملہ ہوا ہے. وہ سب کی نیابت میں لڑ رہے ہیں. ہم سب کی ذمہ داری ہے ان کو سپورٹ کریں. جیسے پاکستان کے ساتھ یہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں, جب پاکستان پر اٹیک ہوا اسرائیل انڈیا کے ساتھ تھا, امریکہ بھی انڈیا کے ساتھ تھا, چپ تھے. جب دیکھا کہ آگے کچھ نہیں کر سکتے تو ناکام ہو رہے ہیں تو فوراً آگے جی سیز فائر کر لیں. میرے خیال میں پاکستان کے عوام کا سینٹیمنٹ, پاکستان کے عوام گرا اس وقت مظلوموں کے ساتھ ہے ظالموں کے مقابلے میں. دنیا میں سب سے زیادہ اسرائیل جو ایک ظالم رجیم ہے, اللیجیٹمیٹ رجیم ہے, اس کے خلاف اور امریکہ کے خلاف پاکستان کے عوام میں نفرت پائی جاتی ہے. اور الحمدللہ پاکستان کے عوام بہت بابرکت اور بہت آگاہ ہیں, اور ہماری حکومت نے بھی جو یونائیٹڈ نیشن کے اندر سٹینڈ لیا ہے, آج جو یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل کے اندر اس کا اجلاس ہو رہا ہے وہ پاکستان, چین اور روس کے مشترکہ ڈیمانڈ پر ہو رہا ہے. تو ہم ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں. جیسے پاکستان پر جب اٹیک ہوا تھا تو ہم سارے اکٹھے تھے, ایران پر بھی جب اٹیک ہوا تو ہم سارے اکٹھے ہیں, پاکستان کے عوام سب ہم اکٹھے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ایران کے بعد کس کی باری آنی ہے, پاکستان کی. وہ چھوٹے چھوٹے ملک بنانا چاہتا ہے, چھوٹے چھوٹے سٹیز کی طرح کنٹری تقسیم کرنا چاہتا ہے. لہٰذا انشاءاللہ العزیز ایران کے عوام کھڑی ہے, وہ دلیر لوگ ہیں. پہلے بھی 8 سال ان کے خلاف عالمی جنگ تھی, وہ نہیں ہارے, 1 انچ اپنی زمین قبضہ نہیں کرنے تھی. آج تو وہ بہت طاقتور ہیں, اور انشاءاللہ العزیز مجھے امید ہے کہ مظلوم جیتیں گے, اور عالمی استکباری قوتیں جو ظالم ہیں, جو ایٹم بم مارتی ہیں, جو قاتل ہیں. آپ دیکھ لیں گزشتہ فرسٹ ورلڈ وار سے لے کر ابھی تک انہوں نے کروڑوں انسانوں کو, بے گناہوں کو قتل کیا ہے اور کر رہے ہیں. غزہ پہ خاموش ہیں, آج بھی غزہ پہ اس نے اٹیک کیا, سیلے لوگوں کو مارا ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ جہان اسلام اکٹھا ہو, مسلمان اکٹھے ہو, مسلمان کنٹریز اکٹھے ہوں, تاکہ ان فتنوں کا مقابلہ کر سکیں. شکریہ. عمر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کی خواتین و حضرات, میں بالکل مختصراً اپنی بات کروں گا. علامہ صاحب نے اور بیرسٹر گوہر صاحب نے تفصیلاً آپ کے سامنے باتیں رکھ دی ہیں. آپ کو میں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جو دوسری گلف وار ہوئی تھی اس وقت ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا شوشہ بش نے اور بلیئر نے شروع کیا تھا, اور اس مفروضے پہ پورے عراق کو تباہ کیا گیا تھا اور مشرق وسطیٰ کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا. اور آپ دیکھ لیں کہ آج بھی خطہ جو ہے 20 سال بعد 25 سال بعد وہ ابھی تک نہیں سنبھلا. نمبر 1. نمبر 2, ایران کے اوپر اسرائیل کا